nagkonvulsyon si Henry. Dili niini masabot ang iyang gibati. Natingala niini si Julia og Amy. Nagkatuldiay ang dagway ni Henry. Ila kining gidala sa ospital kay nasobraan niini og katol iyang dagway. Naglibog ang mga doktor sa hinungdan sa iyang pangatol. Wala man pud kuno kini athlete's foot sa iyang nawong. Maong gidala na lang kini nila og balik sa haunted house. Pagbalik nila gikan sa ospital, ilang giatiman si Henry. Natulog kini. Kalit lang napawong ang kuryente. Mibangon si Henry. Giduolan siya ni Julia. Si Amy pud nangita og spider mintras ngit-ngit. Pagsiga sa kuryente, nasudlan na diay si Henry og demonyo. Gihikap nini ang totoy ni Julia kay gusto mo breastfeed. Apan wala kini patutya ni Julia maong nagtantrums kini. Wala nini makumbinsi si Julia